बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो तोशा खाना केस में सजा होगी, फिर अलकादर में जमानत, इसका शोर, दूसरा फलक जावेद गिरफ्तार, तीसरा हुकूमत की कारस्तानियां और इसके अलावा एक और बड़ा दावा है। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि तोशा खाना केस के हवाले से इमरान खान ने कहा है कि मेरी सजाएं और फैसले पहले लिखे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये बात उनकी काफी हद तक इसलिए दुरुस्त साबित होती है कि बहुत सारे जो हुकूमत के करीब साथी हैं वो पहले से दावे करने शुरू कर देते हैं, इतनी सजा होगी, इस केस में इतनी होगी सजा, जबकि गवाह जो है वो झूठे साबित हो रहे हैं, वो मान नहीं रहे कि सारा कुछ है। लेकिन अब देखें कि निज़ाम जो है उसका नंगा नाच तो जारी है। इमरान खान ने कहा इनको दी जाने वाली सजाएं और फैसले पहले से लिखे गए हैं। नीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा कि पहले दिन से कहा जा रहा है कि आप मुल्क को छोड़कर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा वो सारे मुकदमात का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि जेल ट्रायल के अंदर एक गवाह झूठा साबित हुआ। नीमा खान ने बताया इमरान खान ने कहा है कि ये सजाएं और फैसले पहले से लिखे गए हैं और हमारे केसेस मुलतवी किए जाते हैं। कल मुश्किल से अलकादर केस की तारीख है और इनका कहना था कि अलकादर केस में बुशरा बीबी की फौरी जमानत होनी चाहिए। स्क्रिप्ट तो ये है कि तोशा खाना में सजा होगी, फिर अलकादर में जमानत होगी, और ये इसलिए है कि इमरान खान को जेल के अंदर रखना इस निज़ाम की मजबूरी है। इस निज़ाम की जो बका है वो इमरान खान के जेल के अंदर है। जिस दिन इमरान खान का एक कदम जेल के बाहर होगा, ये निज़ाम धर्म करके गिर जाएगा। और इसी के चक्कर में आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कल अल कादर में जमानत होते ही इस वक्त इमरान खान इसी जगह खड़े होंगे जहां पर से मैं आपसे बात कर रहे होंगे, जहां से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो, और उनका ये दावा है। देखते हैं, कल का दिन इंतहाई है। मैं एक तरफ दावा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि पहले तोशा खाना में सजा होगी, फिर अल कादर में जमानत देंगे, और ये टाउट और जो टटपुंजी हैं वो यही बातें कर रहे हैं क्योंकि इनको पहले से पता होता है। तो ऐसे ही एक और खबर है कि जीएचक्यू हमला केस वीडियो लिंक ट्रायल बकायदा अदालत में चैलेंज हो गया है। रावलपिंडी जीएचक्यू के हमला केस में इमरान खान के वीडियो लिंक पर ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन बकायदा हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा और फैसल महमूद मलिक एडवोकेट्स ने नोटिफिकेशन चैलेंज किया। आईनी एप्लीकेशन को डायरी नंबर लग गया। कल जुमेरात 25 सितंबर को समात का इम्कान भी है। तो एक तरफ तो ये भी मामला चल रहा है और दूसरा फलक जावेद भी गिरफ्तार कर ली गई। बदकिस्मती है, खवातीन को जिस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई कह रहा है पीका का एक्ट लगाया गया है, कोई कुछ कह रहा है, यानी कि ये वो लोग हैं। अभी तो मैं अभी ट्वीट देख रहा था, चंद एक जो बहुत बड़े दानिशवर बनते हैं अपने आप में, जिनको खबरें फीड की जाती हैं कि ये तो बाहर नहीं आती। तो यार ये तो एक नामुनासिब बात है। ये जब आपकी घर की औरतें उठाई जाएंगी तो फिर आपको अंदाजा होगा कि आप किस तरह से गुजरते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। फलक जवेद को इस्लामाबाद में जबरन हिरासत में ले लिया गया। इन पर किसी किस्म की नोयत का मुकदमा किया गया है, ये ताल वाजिया नहीं हो सका। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के साथ चंद नामालूम अफराद भी मौजूद थे। गिरफ्तारी से कबल फलक जवेद ने अपने शोहर को इतला दी कि मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, उन्होंने इतला दे दी थी। लेकिन दूसरी जानिब इनका मीडिया सेल, हुकूमती मीडिया सेल, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो सलमान अकरम राजा के फ्लैट से उनको गिरफ्तार किया गया। यानी कि इतने बेशरम, इतने बेहया किस्म के लोग हैं, जबकि इनकी खवातीन जो हैं वो जो कर रही हैं, सियासी खवातीन, उनके बारे में अगर बात करें ना तो वो सरेआम जैसे मिलती हैं। अगर वो बातें कर दी जाएं तो इनको लग बता जाए। लेकिन बात यह है कि ये माशरे में ये गंद इन्होंने बोला है और ये इल्जाम किस पर डालते हैं, तरीके इंसाफ पर। और जितने भी ये लोग हैं ना इनके साथ, बेनजीर भुट्टो पर किसने गंद उछाला, नुसरत भुट्टो पर किसने गंद उछाला, इसी तरह आप देख लें इमरान खान पर इद्दत जैसे घटिया केस बनाए गए, किसने गंद उछाला। आपको एक ही माइंडसेट सामने नजर आएगा, जो सबसे बड़े मजहबी भी बनते हैं। और मैं आपको बड़ी बात बताऊं, उस वक्त ये मुल्ला जो बैठे हैं ना, जो नाम निहाद मुल्ला, उलमाए सू जिसे कहते हैं, उनकी चीखें निकलती हैं जैसे ही कोई दूसरी बात हो जाए। लेकिन जब
خصوصاً شریعت کا مسئلہ آ رہا ہو، دین کو انوالو کیا جا رہا ہو اور اس حوالے سے پراپیگنڈے کیے جا رہے ہوں، تو یہ بے شرمی کی حد تک خاموش رہتے ہیں۔ یہی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں، تنقید نہ کرے تو پھول برسائے آپ پر، آپ کو مرنا یاد نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں اس میں، کہ عوام سے پٹرول پر کتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے، پیٹرولیم ڈویژن کی دستاویزات سے پتہ چل گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ملک بہت ترقی کر رہا ہے، یہ عوام کی کھال کیسے کھینچ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکومت عوام سے 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل میں کتنا ٹیکس وصول کرتی ہے؟ پیٹرولیم ڈویژن کی دستاویزات کے مطابق میڈیا رپورٹس آئی ہیں، اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول پر 94 روپے 99 پیسے 1 لیٹر پیٹرول پر اور ڈیزل پر 95 روپے 35 پیسے کے ٹیکس عائد ہے، جس کا مطلب ہے 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 36% اور 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 35% ٹیکس عائد ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 37 پیسے کسٹم ڈیوٹی ہے اور 78 روپے 2 پیسے پیٹرولیم لیوی ہے، اور 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 50 پیسے کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی قیمت میں بھی وصول کیے جا رہے ہیں، اور جبکہ فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے 84 پیسے کسٹم ڈیوٹی اور 70 روپے 1 پیسے پیٹرولیم لیوی بھی ہے۔ 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 2.5 روپے اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی شامل ہے۔ تو یہ ان کی حالت ہے عوام کے ساتھ، 1 لیٹر کے پیچھے کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا 94 روپے 99 پیسے۔ تو پیٹرول پھر کہتے ہیں جی جناب عمران خان کے دور میں تھا تو ان کی چھلانگیں دیکھنے والی تھی، ان کے صحافیوں کی چھلانگیں دیکھنے والی تھی، اخیر ہی کر دی ہے ان لوگوں نے، کمال ہی کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب اب یہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا ہے پی پی نے سندھ کی حالت ایسی بنا دی ہے، وہاں لوگ چاہتے ہیں کاش مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ ہو۔ تو میں آپ کو جناب یہ عرض کرتا چلوں کہ لاہور میں جتنی بھی گلیاں اکھاڑی ہیں نا، ابھی تک وہ بنائی نہیں جا سکی۔ سمنا آباد کے ایریے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2 مہینے سے 1.5-2 مہینے سے سڑکیں انہوں نے اکھاڑی ہوئی ہیں گلیاں اور بنی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک محکمہ توڑ کے جاتا ہے دوسرا بنانے پر، یہی کام پہ یہ لگے ہیں۔ اور جو عوام کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ سارے پیسے جو ہیں موٹر سائیکل سواروں سے یہ وصول کرنے پر تلے ہیں۔ ہیلمٹ نہیں پہنا 2000 روپے جرمانہ ٹھوک دو اس کو، اس کی لائٹ نہیں ہے اس کو 2000 روپے جرمانہ ٹھوک دو۔ یعنی کہ موٹر سائیکل سواروں کو ٹھوکنے پہ کام رکھا ہوا ہے، اور جو بڑی لیوش گاڑیاں ہیں ان کو دیکھتے ہی یہ جناب وارڈنز جو ہیں یہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ یہ تو ان کی حالت ہے، یہ ہمارے قانون کی حالت ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے۔ ملک اس وقت ترقی کرتا ہے جہاں پر قانون اور انصاف ہو۔ جب تک قانون اور انصاف نہیں ہوگا یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایسے باز نہیں آنا جب تک کہ ان کے ساتھ جو ہے وہی والا معاملہ نہ ہوگا جو کہ آپ کے پڑوسی ملکوں میں ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔